Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes apprentissages de français de la quatrième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons l'unité didactique numéro 3, activité orale dans la page 84. Donc on va commencer faire de l'activité par répondre aux questions je observe et je découvre avant de lire le dialogue et répondre aux questions je comprends. Donc, on a la première question, regarde l'image et réponds aux questions. Donc, on va l'image, on va juste les questions. La première question, où sont les personnages? يعني هنا عندنا les personnages في هاد l'image. فين كاينين هاد les personnages? Donc les personnages sont dans un centre de loisirs. في مركز الهوايات. Dans un centre de loisirs. La deuxième question, de quoi peuvent-ils parler? علاش زعما غادي يكونوا كيهضروا؟ علاش كيتكلموا؟ Et donc il peut هنا peut-être هذا سي ديال يعني توقعات. Il parle peut-être يمكن des activités qui sont dans ce centre. يعني الأنشطة اللي كتكون في هذا المركز هذا. Donc هادشي علاش يقدر يكونوا كيتكلموا. Donc maintenant on va lire le dialogue entre Joumana et le responsable et Qaddour. Donc Joumana هي هذه وهذا Qaddour c'est le frère de Joumana وهذا c'est le responsable اللي كيعطيهم des explications à le centre. Donc on va lire le dialogue. Joumana, bonjour monsieur. يعني قالت ليه مرحبا سيدي. Je m'appelle Joumana, اسمي Joumana et voici mon frère Qaddour وهذا هو أخي Qaddour. Pouvez-vous nous parler des loisirs proposés au centre? واش تقدر تهضر لينا تكلم لينا على الهوايات اللي مقترحة في هذا لو سونتر. دونك لو ريسبونسابل دابا غادي يتكلم. Bonjour les enfants, مرحبا أيها الأطفال. Dites-moi d'abord ce que vous aimez faire de votre temps libre. قولوا لي بعدا شنو كتبغيو ديروا في الوقت الفراغ نتاعكم. دونك قدور دابا اللي غادي يتكلم. Moi j'adore faire du sport. دونك قدور كيقول بأنه كيبغي يدير سبور في الوقت الفراغ نتاعو. دونك كيبغي يدير الرياضة. دونك alors دابا لو ريسبونسابل غادي يجاوب. دونك alors je te recommande de t'inscrire. أنا كنصحك باش تسجل à l'un de nos ateliers de football. يعني غتسجل في واحد الورشة من الورشات ديال الرياضة. دونك ديال كرة القدم، هوندبول ولا كرة اليد، دو تنس ولا ديال رياضة المضرب، كرة المضرب، وبيان ديال لا ناتاسيون يعني ديال السباحة. جومانا دابا غادي تتدخل. Je suis fan de lecture et de dessin. أنا عاوتاني كيعجبني القراءة والرسم. Est-ce que vous me conseillez? Ou bien qu'est-ce que vous me conseillez? يعني باش غادي تنصحني. Donc le responsable, si j'étais toi, قال ليها لو كان كنت في بلاصتك، لو كان كنت انا هي انت، je m'inscrirais à l'atelier de dessin. غادي نتسجل في الورشة نتاع الديسان نتاع الرسم. Et je m'abonnerai à la bibliothèque. وغادي نخرط في la bibliothèque في المكتبة ديال السونتر pour pouvoir emprunter des livres باش نكري الكتوبة. لأن المكتبة دابا كاينة يعني تما مكتبة اللي كتكري الكتب. قدور ميرسي مسيو، شكرا سيدي pour vos précieux conseils لنصائحك الجيدة والدقيقة. دونك هنايا غادي نمشيو pour répondre aux questions. Donc écoute le dialogue, réponds aux questions. Donc le dialogue, la troisième question, qui sont les personnages? Donc شكون هما les personnages اللي عندنا هنا؟ دونك عندنا ثلاثة ديال les personnages. عندنا كاين le responsable bien sûr هو المسؤول على المركز. Donc le responsable du centre de loisirs. Et وكاين les enfants اللي هما جومانا et قدور. Donc هادو هما les personnages اللي كيتحدثوا في هذا le dialogue. Donc la deuxième question, السؤال الثاني. Où sont-ils? Donc ils sont dans le club de loisirs
donc ils sont dans le club de loisirs يعني les amis donc هنايا يعني راه مكتوبة في الآخر في l'image donc le club des loisirs يعني النادي ديال الهوايات. La question 5, qu'est-ce que Jumana et Qaddour aiment faire pendant leur temps libre? Donc, بالنسبة لقدور, il aime faire du sport et Jumana aime la lecture et le dessin. على حسب le dialogue. يعني واحد كيبغي الرياضة وواحد كيبغي القراءة والرسم. Que conseille le responsable à Sarah? Donc هنايا عندهم خطأ ماشي المقصود سارة يعني المقصود هنا جمانة. دونك جمانة دونك هنايا راه كاين خطأ هنا جمانة ماشي سارة هنا ما عندناش حنا سارة ان بيرسوناج في هاد. دونك لو ريسبونسابل كونساي ا جمانة دو سانسكرير يعني نصحها باش تسجل في لاتولي ديال الرسم وتابونا في لا بيبليوتيك باش تكومبرانتي لي ليفر. فوالا tout ce qui concerne هاد la page, هاد le dialogue au centre des loisirs, mes apprentissages de français de la 4e année d'enseignement primaire.